Strike ako, UL strike. Strike ako. Okay. Strike tayo. UL. Perfect. Morning. Panibagong araw tayo ngayon. Linggo. Over 20. Fishing tayo. Kaya papasok. Tayo natin makahuli. Huli tayo. Try natin magandang panahon. Sana makahuli tayo. Nag-test ko sa lahat. Yan yung gamit ko. Dalawa setup gamit natin. Ayan o. Kaya po. Kaya na lang ulit. Trolling tayo. Trolling tayo. Rapala. Tip dive to. Pang trolling. Try natin. Dive head. Okay. Pira tayo. UL tayo. 10 grams. Jig. Sa ating Seahook setup. 800 tayo na iguana. Tsaka thread nya. Whiskey. 1 to 7 grams yata ito. Try natin. Baka hindi ko maganda. Wala po. Sama na, may huli na. Ito malap. May isla na ako sa may isla. Back pre, anong balita sa inyo dyan ni Glenn? Jig again tayo, jig naman. Baka meron dito. Sana meron. Yan po, ginagawa natin. Trolling tayo ngayon. Trolling. Yan. Up. Yan tayo. Wala pa. Dapat ang agad. Wala kanina pa. Okay. Yan, trolling tayo. Backboard. Ay ating rapala na ano. Yan po. Uli. Ay, sila. Okay. Tapat ng sunset kami ni Sam. Okay. Strike tayo. UL. Naninig. Strike tayo ha. Lapis to. Naninig. Up. Ano to? Up. Malinis. Strike. Seahook. 15 grams. Ito.
Strike ako, UL strike. Ito. Di pa pagod. Baling-bali. Baling-bali. Oh, baling-bali yung Seahawk. Iguana 800 series. Pre, salamat. Salamat. Op. Sabi na lapis. Lapis. Lapis on, lapis on. Pwede na yan, pwede na. Yan, lapis on. Malaki oh. Yan. UL tayo. 800 series, yan oh. Tiny Iguana, Seahawk. Ang line natin 6LB. Tsaka leather line natin. Yan. Ay Seahawk din. Ah hindi, Daiwa. 16 grams. Jig natin no. Jig ay 15 grams from tawag dito Temu Express. Ngayon siya'y kuhulihin. Okay, thank you Lord. Yeah, hindi natin maangot eh. Okay. Dali. Yeah. Yes. Dali. Thank you Lord. Rolling tayo uli. Strike ako. Malaki. Strike yun. Thank you Lord. Ay Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Si Master Ray o si Joseph Christian? Okay. Strike ako. Sana hindi matanggal. Hey. Lord. Kaya ng baterya ko, dito na ako. Strike ako, mamaw, lapo, mamaw. No, you know. Start again.
Mga 3 kilo mahigit, lapo. Sayang. Sobran. Sino nakalapo si Master Christian? Woo! Ay Lord, thank you Lord. Woo! Thank you Lord. Yeah. Eh. Thank you Lord. Yan, strike natin. Lapo. Mamaw na lapo. Woo! Champion, lure, rapala. Salamat kay James. Whew. Yes. Yes. Ay. Thank you Lord. Yan po. Mamaw, lapo. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord sa biyaya. Lapo, 4 na kilo. Yan, 4 kg. Bigat. Thank you Lord. 4 na kilo. Yan. Yan. Strike na naman ako, pero hindi na hook. Wala Ayan. talaga. Yan. Yeah. Ay, thank you Lord. Ay. Serious strike. Strike si Shell. Last throw. Apes, fishing license free का है? Fishing license. Yeah. Woohoo! Yan. Lapis at saka lapo. Mamaw. Where did you purchase this second hand? Which place, location? Ah? Where you purchase? No, I got it with my